नमस्कार जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय लॉन्ग ब्लॉग जोटा कि आपण मन सहित सामना को आनिछि ब्रश कर एटा हला हम सब को जाउ छ आपण आगे देखंतु तो जीवा पय प्रथमे हम घर बाहर पड़थलो जोटा कि मु नै पार नथिली सॉरी जाऊ ट्रेन में आसी 5:40 रे टिकेट मोदी पठे दीजो हां ऑनलाइन कर दो कि गति जाऊ जाके देख मोर ले लो ये वेलकम टू सेकंड डाउन हां कॉर्डर छाड़िए लाइट लाइट लेबे शांति एक्सप्रेस खोल जाए 5 नंबर लगी हो लास्ट माने भी देखंतु एक्चुअली हम सब कुआड जाउ छ कोन पे समझ एते लोक एकात्र ट्रेन में जाउ हम पले से हमें से बेजिबु हम बगी पाखो ता जगह अपन देश करी ए एटीएम मैंने सब बसिले एक्चुअली हमने को एटी आधा बसिले एटी आधा बसिले हमें बाहर जाऊ दीदी एटी से फोन करछंदी मो दीदी रे एपटे बसी समस्त सिटी करछन आ आधा एटी बसन आ आधा अला अला बगरी बसंती कहते कि आम सब मना कर जाऊनु निद मैंने छुआटा कौन खाऊ मैगी कोड मैगी कहला कोड मैगी कहला सेटा खांदी एटा खांदी सेटा खांदी एटा खांदी दुकान वाला को मैगी खांदी मामा पैसा दे ना मामा दे जल्दी तो हल्ला साथ में मिलने सोई गला बेले जहाँ देखू को ना किंतु यही टाइप दृश्य बहुत देखी तो मन शोई पड़ती आग एमती दृश्य सन्ध्या बेले एमती दृश्य पूरा मन छुई टाइम पड़ा आसला बेल खाली स्टपेज 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 ना किसी खाली इटली बड़ा ना किसी सब अनिद्रा सब शोबे चार्जर नौटा बजला भोक टाइम पर पड़ू जना पड़े आम ए खाई सब एंजॉय कर दौचु मुझे खाली कुरकुरी खाई मो दिन कौन कोड़े 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 हमको सोयो जगह नहीं हम बस हो जाओ दिन निजोड़ा আছে निजोड़ा ये मिक्सचर लो मैं मिक्सचर को दे खाई के सोई के उठ जाई हमरा जगह नहीं हम सोई आगु बादाम बादाम रखी खाई था बादाम बादाम हां डाकिले बादाम बादाम हम कोई देलो खाई बोली पूजा हमरा कोई देगी
ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ଯାଉଛ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ସୁଇଟ୍ ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ସବୁ ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇ ଆସିଲେ ତଥାପି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖରାରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିମିକି ବିସ୍କୁଟ କେକ୍ ସେମାନେ ଆଉ ପୂଜା ହେଲା ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଖାଇବୁ ପୂଜା ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ 2 ଜଣ ସେଠି ଶୋଇଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠି ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଅନେଇଛୁ ଏନା ଅଛି ମାନେ କଣ ହେଲା ଏନା ଅଛି ତାପରେ ତାମିଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିପାଇଁ କାହା ସହିତ ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଏନା କି ମୁଁ କାହିଁ ମାଗିକି ଆଣି ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବଇଛି ଦେଖିବ ଖୋଲିବି ଦେଖିବ କାହିଁକି ତମେ ମାରି ତମେ ମାରି ସିଆଣିଆ ମୋ ମମି ମତେ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ହଁ ମୁଁ ଏଗୁରା ଖାଏ ତମେ ତ କିଛି ଆଣିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମୁଢି ଆଣିକି ଆଇଛ ଅଧିକ କହୁଛ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଏ ହଁ ସୁଦାମା ନା ମୁଁ ମୁଢି ଖାଏ ମୁଢି ସାଧା ମିଶ୍ର ମୁଁ ଖାଏନି ମୁଁ କିଏ ଧରିଛି ଦେଖିଲ ମିଛ ସବୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ହାଇ ବୋଲୁ ହାଇ କରୁନୁ ତମର ଆମର ସେଠି ଭଜନ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କଥା ଚାଲିଛି ମୁସଲମାନ ସେଇଠି ବି ବାବାଙ୍କ ଭଜନ ଯୋଉଠି ସବୁ ଏଠି ଆପେଲ କଟାକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆମର ମିସ୍ ବର୍ଷା ଦିଦି କାଟୁଛନ୍ତି ଆପେଲ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ନିଦ ମାରିଲା ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଇଲି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହାଇ ଗୋ ହାଇ କର ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ତ ଏଇ ଦି ଜଣ ଉଠିଥିଲେ ଦେଖି କଣ